Bismillahirrahmanirrahim. Nak punya ke siji bro, kok berlawanan matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tipe kan kono ke. Jangan golek bro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan juga enak menang maksudnya. Sama burung ya. Burung bro, si enak. Bismillahirrahmanirrahim. Rempet. Gue sakit tuh perakatan. Cuma di sini mana apes kayaknya kayak dia. Aku mau golek muter-muter bro, mana kok nyangkut.
Nah. Jos poin. Lagi ngelamun kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sana siji menang. Jos poin. Asli. Bekok. Dia mau poin tambahan bro, mantap. Di poin pagi teruake papat punai siji, mantap. Oke, lanjut maning bro. Ini mau untuk tambahan siji meneh bro, kuak. Kayak kanun saka kono mau apa ngesote tak hantam saka kono mau, tapi saya nggak kerekam iki mau karena posisinya angel, kayak bisa agak ngedrop juga gitu HP ini. Di poin pagi tadi terwak 6 ekor punai, kasih nggak ketemu. Supaya aja ragu nganggo hantam bro, yang pasti mantap, regane murah, poin yang melimpah poin hari ini. Oke, mudah-mudahan sih ada tambahan bro. Oke, bisa kak arak ngedrop juga ini handicamnya. Oke, lanjut. Kampret metu no, tak parah nih. Lihat mengendi ya tahu luar ini. Ini bro resikonya pengen nembak melewes. Udah medun mau melewesin kono.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah anu kabeh ke. Poin siji. Hai. Ini mau ya bubar. Alhamdulillah, nggak sia-sia perjuangan bro.